गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग जो भी आज का ये यूट्यूब क्लास में हो, राइट, उनको फिर से स्वागत। आफ्टर द वीकेंड वी हैव वंस अगेन स्टार्टेड ऑफ विद द यूट्यूब लाइव क्लास, राइट। और आज और एक डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस वाला टॉपिक को लेके मैं हाजिर हूँ। राहुल देव, सीनियर इंग्लिश फैकल्टी। और आज हम पहला वाला जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है लर्निंग लेसन्स। लर्निंग लेसन्स এখানে কি বলছে, इंडिया must step up research and prepare adequate defenses against monkeypox। अभी आप देखो कि ये कोरोना वायरस को लेके ऑलमोस्ट 2.5 years हो गया है, हम झेल रहे हैं, राइट। देयर हैज बीन सो मच ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अभी एक नया सा चीज आया है जिसका नाम है मंकी पॉक्स, और ये भी एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेकंड टाइम इन 2 years हैज डिक्लेयर्ड अ वायरल आउटब्रेक टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यानी ये पूरा दुनिया के लिए और एक सरदर्द है, এটা মাথা ব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে আবার, রাইট, 2 বছর পরেই করোনা ভাইরাসের পরে। With 4 cases confirmed in India and around 14,500 cases globally, monkeypox outbreaks have triggered means initiated. So triggered is initiated. Has triggered international consternations. Consternation means anxiety. Consternation is anxiety in a world that is yet to recover from the COVID-19 pandemic. and পৃথিবীতে একের পর এক হয়ে চলেছে। আজকে কোভিড-19 প্যান্ডেমিক থেকে আমরা পুরোপুরি রিকভার করতে পারিনি, এখনো কোভিড-19 বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেশে হয়ে চলেছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে পেশেন্টরা, রাইট। সেই জায়গাতে আবার এই মাঙ্কি পক্স এসেছে আর লোকজনের অ্যাংজাইটি, কনস্টার্নেশন বাড়িয়ে দিয়েছে, রাইট। আফটার আ স্প্লিট ভার্ডিক্ট, রাইট, স্প্লিট ভার্ডিক্ট মানে কি হবে? divided opinion. After a split verdict at the International Health Regulations Emergency Committee meeting on whether monkeypox deserves to be termed a PHEIC, that is Public Health Emergency of International Concern, it fell on WHO's Director General Dr. Tedros Ghebreyesus to take a call. মানে এটাকে একটা পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সি নিয়ে दो रकमेर ओपिनियन छिलो, राइट। 2 टाइप्स ऑफ ओपिनियन वर देयर, राइट। और उसमें क्या हुआ कि WHO का डायरेक्टर जनरल जो है टेड्रोस घेब्रेयेसस, उनको बोला गया कि आप बताइए क्या है। PHEIC इज जस्ट 1 step short of a pandemic classification। अभी तक ये पैंडेमिक के नाम से WHO बता नहीं रहे, उससे जस्ट एक स्टेप पहले, 1 step short मीन्स एक स्टेप पहले इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के हिसाब से बोला गया है। फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ कोविड-19 एज अ पैंडेमिक ऑन March 11, 2020, March 11, 2020 में कोविड-19 को एक पैंडेमिक बताया गया था, आप लोग सब जानते होंगे। हु हैज कम अंडर क्रिटिसिज्म फॉर नॉट रेस्पॉन्डिंग विथ alacrity. Alacrity मीन्स promptness, right? Alacrity is promptness or swiftness.
तब क्या हुआ था, जो कि 100 साल पहले ऐसा एक चीज हुआ था, तो WHO ने तब के समय में उसको लेट कर दिया अनाउंस करने में, राइट, कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, एक पैंडेमिक का रूप लेने जा रहे हैं, राइट, ऑन द पब्लिक हेल्थ थ्रेट दैट द कोरोना वायरस पैंडेमिक portended means had the potential. Potent means powerful, राइट, तो ये बहुत पावरफुल था, तो WHO ने उस समय में लेट कर दिया था, मगर हमने ये 2 साल 2.5 साल में कोविड को पूरा एकदम फॉलो करते हुए, इसका पैटर्न कैसे क्या है वो देखते हुए, राइट, अभी WHO ने तुरंत इस चीज को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के हिसाब से इसको वो अनाउंस किया है. It had termed the COVID-19 crisis as a PHEIC on January 30th, 2020, when global cases were around 7,500, or about half the levels now reported for monkeypox. तो monkeypox में जो अनाउंस हुआ है 14,500 केसेस ग्लोबली हैं, तब जनवरी 30th, 2020 में कोविड-19 सिर्फ 7,500 केसेस पकड़ा गया था. The following February was the pivotal month. Pivotal means very important. Pivotal is central or very important. As the pivotal month that compelled WHO to elevate threat levels and push the world into territory that it had not navigated since the 1918 influenza pandemic. Right? Navigated means sailed through. मतलब दुनिया ने अभी तक इससे बाहर नहीं निकल पाया, राइट, ओके. इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक जो मैंने बताया अभी कि 100 साल पहले 104 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ था, राइट, उसके बाद ये थ्रेट लेवल जो दुनिया में कोरोना वायरस पैदा किया था, उससे अभी तक पूरा निकल नहीं पाए. दो मंकी पॉक्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज एंडेमिक. एंडेमिक का मतलब कम्युनिकेबल डिजीज जो कि लोगों में फैलता है, restricted within a particular region. एक जगह पे वो restricted, limited रहता है, within a particular region, right? In a few African countries, the world took note only after it was first reported in the UK on March 6, 2022. UK में पहली बार monkey pox report हुआ 2022 साले 6 में. Within a month and a half, it spread to 63 countries. 63টা দেশে ছড়িয়ে পড়ে. With Spain, Belgium and the US historically non-endemic for the virus. এই তিনটে দেশ এখানে এই ভাইরাসটা কোনোভাবেই কোনো কালে ছিল না. Beginning to report a spike in cases. এবার এই সব দেশে কেস বাড়তে শুরু করলো. Spike means sharp growth. Spike is sharp growth. তো সমস্যা হয়ে গেল. Global spike, right? So beginning to spike. In cases. In Africa too, transmission has been historically limited and there is uncertainty over the events that have caused such a global spike. तो पता नहीं चल रहा है कि
एक अनिश्चयता में हम लोग सब हैं, राइट, पूरा दुनिया भर में, कि किस तरह से कौन कौन सा इवेंट्स के जरिए ये एक ग्लोबल स्पाइक हुआ है, पूरा दुनिया में ये फैल रहा है, राइट। सो ये न्यूज़ जो है, आज का जो हमारा एडिटोरियल आर्टिकल है, राइट, डेली न्यूज़ एनालिसिस में, ये फिर से हमें एक चिंता में डाल रहे हैं, राइट। और इंडिया को अभी क्या करना है, इससे पहले जब कोविड हुआ था, कोविड के समय में इंडिया जो प्रॉब्लम हुआ था वो ये हुआ था कि उन्होंने, इंडिया को कुछ पता नहीं था, इसीलिए उनका रिसर्च जो है, राइट, और प्रिपरेशन जो है वो ऑलमोस्ट कुछ हुआ ही नहीं था, राइट। तो इसीलिए इंडिया को इस चीज़ के बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, कोविड में बहुत लोग मारे गए, राइट। तो ये सब चीज़ हुआ था। तो अभी जो कि हमें पता है कि मंकी पॉक्स और एक बहुत ही हाईली कम्युनिकेबल यानी फैलने वाला बीमारी फिर से दुनिया को छा रहा है, राइट। तो इसमें इंडिया को बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा और रिसर्च बढ़ाना पड़ेगा। अपना कोई वैक्सीन निकाल पाते हैं तो वो बढ़िया होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ का हम समरी क्या लिखेंगे, जो कि हर रोज का हम समरी लिखते हैं, राइट। तो हम कैसे समरी लिखेंगे? ओके, समरी ऐसा होगा कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज announced that monkeypox is a global health emergency. WHO has come under criticism for not responding quickly on the COVID-19 issue, right. So the response this time is early, though the pandemic, though monkeypox is endemic in a few African countries. However, this has now spread in more than 63 countries across the world. So the WHO has announced that monkeypox is a global health emergency. WHO has come under criticism for not responding quickly on the COVID-19 issue. So the response this time is early,
Though monkeypox is endemic in a few African countries, however, this has now spread in more than 63 countries across the world. Monkeypox for now has more visible manifestations. Manifestations is manifest থেকে আসছে manifestation, manifest মানে show, manifest মানে show, such as rashes and blisters. शरीर में rashes निकलता है और फिर वो फटता है, and is said to be overrepresented in men who have sex with men. Means ये जो बीमारी है ये homosexuals में, right, ये ज़्यादा फैलता है. It is believed to spread only through close contact and is fatal only to extremely immunocompromised. Immunocompromised means immunocompromised is low immunity. Right, low immunity. So हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो मंकी पॉक्स जो हैं वो कोरोना वायरस जैसा जिस किसको नहीं पकड़ते हैं, राइट, वो सिर्फ पकड़ते हैं उन लोगों को जिनका कि सेम सेक्स में सेक्सुअल इंटरैक्शन होता है, राइट, यानी मैन विथ मैन, राइट, और ये पकड़ता है उन लोगों को जिनका की इम्यूनिटी बहुत वीक है. WHO has recommended that countries step up surveillance. Surveillance का मीनिंग क्या है? Monitoring. Right. So step up surveillance, amplify public awareness campaigns. Amplify means increase. Amplify public awareness campaigns. Governments work towards not stigmatizing the disease. Stigmatize. To falsely attach certain unscientific beliefs. आप देखोगे कि जब कोरोना वायरस हमारे পুরা দুনিয়া ভর में फैल रहा था, যখন করোনা ভাইরাস সারা পৃথিবীতে ছড়াচ্ছিল তখন প্রথম কি হয়েছিল, লোকে করোনা পেশেন্ট দেখলে তার আশেপাশে যাচ্ছিল না, রাইট, একটা একটা মানসিক একটা দূরত্ব তৈরি করে ফেলছিল, রাইট, অনেক করোনা পেশেন্টকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ি থেকে, রাইট, বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে যদি ভাড়া বাড়িতে থাকে, এন্ড অল দিস থিংস. সো দিস আর কল্ড স্টিগমা, রাইট. তো এবারে যেন সেই জিনিসটা না হয়, এটা একটা অসুখ, নেহাতি একটা অসুখ, রাইট. And health infrastructure be primed towards producing diagnostic kits.
রাইট? তার মানে আগের বারে কি হয়েছিল, আগের বারে করোনা ভাইরাসের সময় আমরা কিট পাচ্ছিলাম না। প্রথম দিকে মানে অসুখটাকে ডায়াগনোসিস করার জন্যই আমাদের প্রচুর সময় লাগে যাচ্ছিল এবং তার জন্য মানুষ मारा जाच्छिलो, लोग मर रहे थे बिकॉज डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो रहा था, टाइम पे नहीं हो रहा था. The experience from the COVID-19 pandemic has shown that the government implement measures to avoid panic. यानी कोविड के समय में जो हमारा पैनिक हुआ था, जो लोग पूरा सब डर गए थे, राइट? तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ मेजर्स टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ऐसा मैसेज छोड़ना है कि आप लोगों को इसको लेके बहुत ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा एग्जाम्पल हमें कोविड के समय में दिए हैं, आप लोग भी जानते हैं, राइट? बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, गलत फहमी लोगों में फैल रहा था, राइट? वो चीज जैसे कि इस बारी ना हो, तो गवर्नमेंट वो चीज करते नहीं है, बट आर ऑफन ओपेक. Opaque means not transparent. कोई स्वच्छता नहीं रहता है. Not transparent and vague. Unclear. With the information necessary to quell it. Quell. To stop. राइट? तो इसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप्स नहीं लिए थे कोविड के समय में, तो अभी इस बारी वो गलती गवर्नमेंट से नहीं होना चाहिए। কারণ এটাতে কি হয় না, ইনফরমেশন যদি সরকারের তরফ থেকে ঠিক না আসে, সব মানুষের কাছে সেটা ঠিক মতো পৌঁছে না। While it is unclear how the monkeypox outbreak will play out in the months to come, right? Play out ফ্রেজের মানে কি? ডেমনস্ট্রেট। এখনো বোঝা যাচ্ছে না যে মাঙ্কি পক্স আগে গিয়ে কি করতে পারে, রাইট? ইন দ্য মান্থস টু কাম the government must begin coordinated action with the states के साथ मिलके एक्शन करना चाहिए to accurately summarize and disseminate the extent of the threat. Disseminate means pass information. To disseminate the extent of the threat, कि किस हद तक ये थ्रेट जाएगी, राइट? मंकी पॉक्स फिर से हमारे दुनिया में क्या प्रॉब्लम, কি ধ্বংসলীলা করতে পারে, সেই জিনিসটার ব্যাপারে যেন গভর্নমেন্ট একদম সঠিকভাবে आम जनतार काछे खबरटा पहुंचे देय. Until now, monkeypox fell under the category of neglected tropical diseases. Right? গরমের দেশে monkeypox এখন আগেও হয়েছে এবং এটাকে মানে একটা এমন অসুখ হিসেবে ধরা হয়েছে যেটাকে খুব একটা পাত্তা দেওয়া হয় না এবং এটা যেরকম আছে। Related to the eradicated smallpox virus, monkeypox is suspected to have amplified due to reduced immunity against the smallpox virus. And smallpox বলে একটা পক্স হতো, বহু বছর পৃথিবীর বুকে হয়েছে, কিন্তু এর যে ভ্যাকসিন বেরিয়েছে সে ভ্যাকসিন স্মলপক্সকে পৃথিবীর বুক থেকে পুরোপুরি মুছে দিয়েছে, রাইট? মাঙ্কিপক্স কেন ছড়াতে পেরেছে, অ্যাম্প্লিফাই করতে পেরেছে? Due to the reduced immunity against the smallpox virus.
স্মলপক্স ভাইরাসের এগেনস্টে যে রিডিউসড ইমিউনিটি সেটার জন্যই মাঙ্কি পক্স ছড়াতে পেরেছে। ইন্ডিয়ান ল্যাবস অ্যান্ড বায়োটেক কোম্পানিজ মাস্ট স্টেপ আপ রিসার্চ অ্যান্ড মাইন দেয়ার arsenal is basically storehouse. ওকে, তাহলে ইন্ডিয়ান ল্যাবসের কি করতে হবে যেটা করোনা ভাইরাসের সময় করতে পারেনি, কারণ সেইভাবে কোনো তথ্য ছিল না। দে হ্যাভ টু স্টেপ আপ দ্য রিসার্চ, মাঙ্কি পক্স এগেনস্ট রিসার্চ আরো জোরদার করতে হবে, রাইট। আর তাদের কাছে যে সমস্ত জিনিসপত্র সরঞ্জাম আছে, টু প্রিপেয়ার অ্যাডিকুয়েট ডিফেন্সেস ইফ দ্য নিড অ্যারাইজেস। মানে যদি মাঙ্কি পক্স করোনা ভাইরাসের মতো হয়ে যায়, তাহলে তাকে আটকাবার জন্য, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য যে যে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার সেই ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়। কোনো কারণে যদি মাঙ্কি पॉक्स कोरोना वायरस से तो डेंजरस हो जाए, अगर कोरोना वायरस जैसा मंकी पॉक्स भी पूरा दुनिया में एक मतलब बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके विरुद्ध में जो जो चीजें, जो जो तैयारी जरूरत है, उस तैयारी को जैसे इंडिया को अभी से करके रखना चाहिए। अदरवाइज इंडिया फिर से एक वैसा दौर से चलेंगे जिससे कि हमें एक बहुत बड़ा नेशनल लॉस होने का संभावना है। देखते हैं इसका समरी क्या आता है। Monkeypox is now showing up among people who are men and is having sexual interaction with other men. It is majorly affecting people with weak immunity. Government must step up campaign to let people know about the disease in clear and brief terms, reduce the spread of misinformation while
the Indian labs, rather pharmaceutical labs, must step up research to tackle the virus in case it spreads very fast. Monkeypox is now showing up among people who are men and is having sexual interaction with other men. It is majorly affecting people with weak immunity. Government must step up campaign to let people know about the disease in clear and brief terms. Reduce the spread of misinformation while the Indian pharmaceutical labs must step up research to tackle the virus in case it spreads fast. তাহলে আমাদের আজকে যে এই প্রথম আমরা আর্টিকেলটা আজকে ডেইলি নিউজ পেপার অ্যানালিসিসে করলাম, এখানে বলছে যে মাঙ্কি পক্স পৃথিবীতে একটা পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সির রূপ নিয়েছে এবং এই পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সির যে রূপ নিয়েছে, রাইট, তাতে মাঙ্কি পক্সকে ট্যাকল করার জন্যে যে ভুলটা আমাদের কোভিডের সময় বিভিন্ন হয়েছিল এবং তার জন্যে যে পৃথিবীতে একটা বিশাল প্রবলেম হয়ে গেছিল, সেরকম প্রবলেম যেন না হয়, রাইট। আর মাঙ্কি পক্সের যে ম্যানিফেস্টেশন সেটা অনেক ক্লিয়ার, কাদের মধ্যে হচ্ছে সেটাও জানা আছে, রাইট। আর গভর্নমেন্টের যেটা উচিত সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট যেন ক্লিয়ার ইনফরমেশন দেয়। আগের বারে কোভিডের সময় হয়তো গভর্নমেন্টের কাছেও ব্যাপারটা ক্লিয়ার ছিল না বলে গভর্নমেন্ট সেইভাবে ইনফরমেশন দিতে পারেনি, রাইট। তো সেই জিনিসটা যেন রিপিট না হয়, মানুষ যেন এটার ব্যাপারে ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে এবং এটাকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যাবে সেটাকে মানুষ যেন ক্লিয়ারলি जानते पारे। एंड ऑन दी अदर हैंड जो लैब्स हैं जहां पर मेडिसिन प्रिपेयर होता है, जो कि इंडिया ने बहुत लेट में कोविड के समय में शुरू किया था, राइट, इसीलिए वैक्सीन मार्केट में आने में बहुत लेट हो गया। जो भी दवाइयाँ यूज होती थी कोविड के लिए वो भी बहुत लेट में आया, तो इसके वजह से हमें बहुत बड़ा सा देश भर में नुकसान हुआ। तो वो चीज़ अभी इस बारी नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल, डीएनए का जो पहला आर्टिकल है जिसका नाम है लर्निंग लेसन। चलिए हम दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं और वहां पर क्या चर्चा हो रहा है वही चीज हम देखते हैं। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, पहले करने के बाद हम शुरू करेंगे। अच्छा, इस आर्टिकल का नाम है गोल्डन आर्म, यानी सोने का हाथ। नीरज चोपड़ा इज एन अनलाइकली हीरो फॉर इंडियाज स्पोर्ट्स फैन। नीरज चोपड़ा, देखो इंडिया में मतलब साफ साफ बोला जाए तो 90% लोग सिर्फ क्रिकेट को लेके ही दिन भर चर्चा करते हैं, क्रिकेट के बारे में ज्यादातर जानकारी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नीरज चोपड़ा सिल्वर इन मेंस जेवलिन एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स इन यूजीन, यूनाइटेड स्टेट्स। अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स हो रहा है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। और वहां पर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीते, राइट।
वो तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे, बट यहाँ पर सिल्वर में मेडल जीते, राइट। मार्क्स वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग सक्सेसेस। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल, तो ये एक हमारे देश के जो मतलब स्पोर्ट्स हैं उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल पहलू हैं, राइट। Even as the celebratory euphoria over his stunning Olympic triumph from last year. तो euphoria, celebratory euphoria, इसका मीनिंग हम देखते हैं। Celebratory means something which is celebrated. Euphoria, a state of extreme joy and happiness in mind. A state of extreme happiness and joy in mind over his stunning Olympic triumph. Stunning means shockingly सरप्राइजिंग, मतलब जैसे किसी को पता ही नहीं था और ऐसा चीज हो गया है, राइट। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ इज विन, जीत। फ्रॉम लास्ट ईयर इज येट टू फुल्ली डाई डाउन, अभी तक वो एक खुशी का फीलिंग माइंड में है। चोपड़ा produced another brilliant show to savor with his maiden podium finish at the Worlds. Savor means enjoy. Right, to savor with his maiden podium finish. Maiden means first. वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उनका फर्स्ट मेडल जीतना है। इट इज एडमिटेडली नॉट द प्रेशियस येलो मेटल दैट एवरीवन क्रेव्स फॉर। क्रेव्स मीन्स सीरियसली डिजायर्स, मतलब एकदम तन मन लगा के मांगना। सिर्फ गोल्ड मेडल ही प्लेयर लोग नहीं चाहते हैं, फॉर इट इज द फर्स्ट फॉर एन इंडियन मेल एंड द सेकंड इवन आफ्टर अंजू बॉबी जॉर्जेस ब्रोंज इन विमेन्स लॉन्ग जंप पेरिस 2003। अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रोंज जीती थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में, राइट। द अफेबल, अफेबल मीन्स फ्रेंडली। The affable 24-year-old now has a rich and enviable. Enviable means something which some feeling of envy. Envy means एक मतलब जिसको देख के आप भी उनके जैसा होना चाहते हो, वो फीलिंग। Collection of medals, the latest silver adding to the golds in the World Junior Championship 2016, Asian Championships
2017, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, এশিয়ান গেমস 2018 and the Olympics 2021 এতগুলো মেডেলও জিতেছে নীরজ চোপড়া জ্যাভেলিনে in a small window of a half a dozen years 6 বছরের মধ্যে he has accomplished means achieved. What many dream of over an entire career. बहुत लोग तो इस चीज को पूरा एक लंबा सा 10, 12, 15 साल का करियर में ये सपना देखता है कि हम इतना मेडल जीते. But like most great champions, Chopra is not satisfied and already appears to have reassessed his targets of changing the color of medal to gold at the next World's means World Championship and winning the Diamond League crown. वो মানে চোপড়া মানে সিলভার বা ব্রোঞ্জে সন্তুষ্ট নয়, ও চায় এটাকে সোনায় পরিণত করতে, চেঞ্জিং দ্য কালার অফ মেটাল, ইয়েলো করতে চায় নেক্সট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে, আর ডায়মন্ড লিগ যে মুকুটটা আছে সেটা জিততে চায়. It is the same spirit displayed by Swedish pole vaulter Armand Duplantis, holder of every big title and world record, who found the energy and motivation to obliterate means wipe off. मतलब उनका जितना रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड्स को वो मतलब साफ कर देना चाहते हैं, वो और भी बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, राइट. ऑब्लिटरेट हिज ओन मार्क ऑफ 6.16 मीटर, यानी जमीन से करीबन 20 फीट ऊपर उठ के वो पोल वॉल्ट मारता है, राइट, बाय स्केलिंग 6.21 मीटर in a glorious last act as the championships drew to a close. तो नीरज चोपड़ा और ये डुप्लांटिस जो है, ये दोनों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अपना तो जगह दिखाया, अपना हुनर दिखाया और आगे जाके और भी इसको ऊपर लेना चाहते हैं. सो समरी ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज the silver medal of Neeraj Chopra in the World Athletic Championship has brought pride, यानी देश को गर्वित किया है, to the country. Right. He has become a huge success in just a span of 6 years. However, he is
not satisfied at the present status along with the pole vaulter Armand Duplantis want to break their own records to create new ones. नया रिकॉर्ड करने के लिए वो बहुत ही अभी उद्ग्रीव हैं. ओके, चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं क्या है. While it is true that Chopra's legacy was already gold coated, चोपड़ा तो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं. कर्टसी द इपॉक डिफाइनिंग ओलंपिक विक्ट्री. इपॉक डिफाइनिंग, इपॉक इज अ टाइम पीरियड. इपॉक इज अ टाइम पीरियड. Time period defining. Olympic victory. The performance in Eugene enhanced it further. यूजीन में जो परफॉर्म किया वो और भी अच्छा हुआ. It would not be an exaggeration. Exaggeration means blowing things ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना. Blowing things out of proportion. It will not be an exaggeration to suggest that Indians woke up on Sunday confident of Chopra securing a medal. इंडियन लोग काफी कॉन्फिडेंट थे कि चोपड़ा को तो एक मेडल मिलेगा. विथ ओनली द कलर अ मैटर ऑफ डिबेट. वो येलो गोल्ड मेडल होगा या सफेद कलर का सिल्वर होगा या मिट्टी कलर का ब्रोंज होगा. Such expectations from an Indian track and field athlete was practically unheard of. इससे पहले तो ये लोग जब सब इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते थे हमारे जो एथलेटिक्स में राइट पार्टिसिपेट करने के लिए, वो मेडल जीतेगा कि नहीं यही सबसे बड़ा सवाल था. Right. Among the truest tests in sports is to handle this pressure. आज की स्पोर्ट्स में बहुत प्रेशर है और उसको हैंडल करना ही सबसे बड़ा काम होता है. एंड रिलैक्स इनटू द मोमेंट. उस प्रेशर को हैंडल करो, बट जब खेल रहे हो तब खेल को एकदम आराम से खेलो. राइट. दैट चोपड़ा मैनेज दिस अंडर लेस देन आइडियल कंडीशंस. और তাহলে সেই জিনিসটা যতটা যাওয়ার ততটা যায় না. আর যদি পেছন দিক থেকে হাওয়া দেয় তাহলে সেটা আরো খানিকটা চলে যায়. তো সেই কন্ডিশনে ওকে খেলতে হয়েছে against a formidable opponent in defending champion Anderson Peters. Formidable means very strong. Formidable is very strong. In defending champion Anderson Peters, যে কিনা এখন কারেন্ট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন, রাইট.
whose opening salvo was a whooping 90.21 meter throw. Salvo. Salvo means throw. Whooping means huge, right? Huge 90.21 meters. প্রায় 100 মিটারের কাছাকাছি লাঠিটা ছুঁড়েছে and still came up with an effort 88.13 meters. That was better than his Olympic mark 87.58. তো নীরজ চোপড়াও কাছাকাছি পৌঁছে গেছিল 88.13 তে, রাইট, যেটা কিনা ওর অলিম্পিকে যা পারফরমেন্স ছিল তার থেকে 1 মিটার বেশি। is down to his genius. So it means that he has really performed extremely well. As Chopra redefined success for a nation that has often exulted. Exulted means being extremely happy. Which has exulted and been satisfied with pint-sized accomplishments. Right? Pint size means very small. Pint size means very small. Very small. Right? Accomplishments. Achievements. A doping cloud hanging over Indian athletes has produced a sobering backdrop. इंडियन एथलीट्स लोगों को मतलब वो दवाई खा के वो अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला ये सब जो गलत चीज है, ये भी इंडियन एथलीट्स लोगों के ऊपर एक आरोप है। हाई प्रोफाइल एथलीट्स इंक्लूडिंग नेशनल रेकर्ड होल्डार्स हैव बीन कॉट। ধরা পড়েছে অনেকে, মানে বিভিন্ন ধরনের পারফরমেন্স বাড়াবার ওষুধ খেয়ে তারা মাঠে নেমেছে খেলার জন্য। তো এইসব জিনিসগুলো আর কি ভারতবর্ষের মানে ছবিটাকে অনেক সময় মলিন করে দিয়েছে, রাইট? If India aspires to catch up with world standards and march in tow, tow মানে in line, it is up to administrators and fellow athletes to get their act together, right? To get their act together, এটা একটা idiom. Means perform in a disciplined manner. To get their act together and lend the generational champion a helping hand. आगे जरा चैंपियन होवे उन लोगों को एक हेल्पिंग हैंड, उन लोगों को एक एनकरेजमेंट, राइट, ये देने के लिए मदद करेगा। अगर ऐसा नीरज चोपड़ा जैसा और भी परफॉर्मेंसेस हुआ तो ये हमारे देश की एथलेटिक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एनकरेजिंग रेस्पॉन्स होगा, एक बहुत ही अच्छा एनकरेजिंग रेस्पॉन्स होगा। चलिए तुरंत इसका समरी कर लेते हैं। Chopra's performance has given Indians
an assurance of winning sure shot medals. Neeraj has managed pressure extremely well against a strong opponent. He has created new definition of success and if India has to become better in track and field competitions, then it has to perform in discipline and work hard. So Chopra's performance has given Indians an assurance of winning sure shot medals. Neeraj has managed pressure extremely well against a strong opponent. He has created new definition of success, and if India has to become better in track and field competitions, then it has to perform in discipline and work hard, right? তো এই সব জিনিস যদি ইন্ডিয়া করতে পারে তাহলে আরো নীরজ চোপড়া বেরোবে, আরো ভালো হবে এবং দেশের পারফরম্যান্সে ট্র্যাক অ্যাথলেটিক্স পারফরম্যান্সে দেশের আরো নাম উজ্জ্বল হবে, আরো অনেকে মেডেলস জিততে পারবে, and India will become a very very strong sporting nation in the future. আমাদের এই প্যাসেজটা একটা পজিটিভ হোপ দিচ্ছে, এই প্যাসেজটা একটা পজিটিভ ফিউচারের ব্যাপারে কথা বলছে, and that is all what we have today. আজকে আমাদের DNA ক্লাসে we have discussed about monkeypox, which is once again a cause of concern, আর আমরা ডিসকাস করেছি about নীরজ চোপড়া and success. So आज के लिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं खत्म करता हूँ राहुल सर, राइट? फिर वापस आएंगे कल 2 फ्रेश एंड न्यू एडिटोरियल आर्टिकल्स लेके. आप इसको तो फॉलो कर रहे हैं, आप इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आप लाइव भी देख सकते हैं आपके समय अनुसार, और अपने दोस्त यारों को भी आप बोल सकते हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन और उसका एनालिसिस. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच, राइट? आप लोगों को साथ में लेके हम फिर से कल आएंगे डीएनए में.